କରିଦବା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରହିବ। ଓକେ, स्टार्ट करिवा देरी न करिकी। जेमती कि तुम माने जानिଛ कि एटा हमर डीसीए कोर्स थियोरी थियोरी कहा पई रे डीओ एग्जाम पई हो, आरआई एग्जाम पई हो, एआरआई पई हो कि जे कोनोसी एग्जाम पई ओ ट्रिपल एसएससी ओ डबल एसएससी ओपीएससी इवन जो एग्जाम रे कंप्यूटर आसुची ना कंप्यूटर जो एग्जाम रे आसुची सबु एग्जाम पई सबु एग्जाम पई एटा उपयोगी हैला। सबु एग्जाम पई एटा उपयोगी सेथि पई मु तुम मानन कहली कि ये जो बैच टा हमें आज स्टार्ट करछन ना एटा बहुत माने मु कहबिनी जे ठीक अच्छे मु तुमको रॉकेट साइंस पढ़ी देबी नाइ सेमिति नुह बट एटा तुमर किछि भी डाउट रहबो नै बैच रे इवन तमे मते डायरेक्टली भी मु बेले बेले ऑन कर देबी कोन एनेबल कर देबी तमरो जो स्पीकर बटन हो बा वीडियो बटन तमे डायरेक्टली मो सर कथा हबो फेस टू फेस कोन प्रॉब्लम हो सेटा भी हमें जानिबा सब किछि फास्ट हमें कोन पढ़िबा केमिति पढ़िबा सेटा डिस्कशन करिबा तापर सिलेबस हमर कोन कोन रहइबो ता ऊपर डिस्कशन करिबा और स्किल टेस्ट ये रे हमें कोन कोन पढ़िबा सेही अनुसार हमें जिबा फास्ट सिलेबस को। एटा देखो मु तम पई गोटे सिलेबस आनिची हमरो बेसिकली हमरो कंप्यूटर कोर्स को आखि रखी गोटे सिलेबस आनिची तम माने कहि परिबो ए सिलेबस डीसीए पई उपयोगी कहि परिबो जे कोनोसी तमे एटा कहि परिबो डीसीए पई उपयोगी एटा कहि परिबो आरआई एरा एआरआई कि अमीन जो जे कोनोसी एग्जाम हो ओ एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओपीएससी रो बहुत पिला आसुछंती मते मझिरे मझिरे डिस्टर्ब भी होउची ओके ठीक अछि मु एटा जूम आम पे नेउ ना ओके सेति पे टिके टाइम लागिवो किंतु काली टू आउ डिस्टरबेंस हबोनी मु एटा एनेबल कर दोउची जो माने भी आसुचंती हैला ठीक अछि मु एटा एनेबल कर दोउची जो माने आसुचन से माने ओके एनेबल डिसेबल कर देली जो माने आसीबे डायरेक्टली जॉइन हे परिबे हैला। तले आउ डिस्टरबेंस न करिकि हमें हमरो कोर्स को जिबा। ओके एटा तम माने देखि परतुओ एटा हमर कोन एटा होची फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर फास्ट सिलेबस हमर एठी कोन अछि हमर सिलेबस एठी अछि कोन डीसीए पई मु को कोर्स पई सिलेबस अछि फास्ट थिंग कहि दोउची ए सिलेबस हमर हेई परिवो काहा काहा पई ए सिलेबस हमर डीसीए पीजीडीसीए कहि परिबो आरआई डीईओ एआरआई अमीन बा कहि परिबो ओ ट्रिपल एसएससी ओ डबल एसएससी अंडर रे जे कोनोसी एग्जाम होची सब एग्जाम पई सिलेबस उपयोगी इवन इवन स्किल टेस्ट रो प्रैक्टिकल ना बहुत भल से हमें करेइबा बहुत भल से बेसिक रु एडवांस जाए हला आ सांग मानु कहि दियो जॉइन होतु देखो बहुत पिला भाबुते सार मु पेमेंट करिनी सेति पई मु कहूची काहे कि मु पेमेंट मु भाबुतली फर्स्ट नाइ पिला माननकु फ्री रे प्रोवाइड करिवि किंतु मु देखिली बहुत पिला ना फ्री रे जदी मु प्रोवाइड करची मजाक भाबी कि क्लास को आसु ही नांती जो माने सीरियस पिला ना से माने भी डिस्टरबेंस होउचंती सेति भाई मु कोन कहूची जो माने भी पेमेंट करना से माने भी आसो मते पर्सनली मेसेज करो हैला मते एतिकी दरकार म टंका दरकार नहीं प्लीज जो माने न आसो आसिकी जॉइन हो हैला। फर्स्ट थिंग होउची सिलेबस रो कंप्यूटर रे हमें पढ़िबा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल ले कोन कोन पढ़िबा फंडामेंटल ले हमें पढ़िबा व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल ले हमें जो पढ़िबा कोन कोन पढ़िबा व्हाट इज कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर को किए तैयारी करथिले कंप्यूटर कोठु आसीथिला कंप्यूटर कहा द्वारा माने बेसी यूज होउची कंप्यूटर
ଜାଣିଦେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଉଠୁ ଜନ୍ମିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ କିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ, ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କଣ ଯାଉଛି, ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ତମେ କହିପାରିବ ଆମର ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ ବି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। କଣ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ତମେ କହିବ ସାର୍ ସିଲାବସ ଆମ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କ୍ଲାସ ନିହାତି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏ କ୍ଲାସ ରୁ ମୋର ଗୋଟେ ବି ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କୋଉଠି ନ ଆସିଲା ମତେ କହିବ, ମୁଁ ବେସିକ ରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଯାଏ ନେବି। 30 ଦିନ ଲାଗୁ, 40 ଦିନ ଲାଗୁ, 50 ଦିନ, ଇଭେନ 50 ଦିନ ଲାଗିଲେ ବି ମୁଁ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରଖିବି, ହେଲା। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ କଣଟେ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ତମେ ପିଲା ବେଳେ ପଢିଥିବ, କଣ ପଢିଥିବ, ଯେମିତି କି 0, 11, 01, ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର, ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର, ଏଇ ଭଳିଆ ନମ୍ବର ସବୁ ପଢିଥିବ ନାଇଁ। ସେଇ ନମ୍ବର ଉପରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ହେଲା। ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ କଣ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରେ ଆମର କଣ ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ। ତାପରେ ସିଲାବସ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ। ତାପରେ କଣ ଆମର, ଇଣ୍ଟରନେଟ। ସାର୍ କ୍ଲାସ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଏସ୍, ଆଜିଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା। ଭିଭୋ V23, ଆରେ ନିଜ ନିଜର ନେମ ଚେଞ୍ଜ କର। ଏମିତି ଭିଭୋ, ଓପୋ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ହେଲା। ନିଜ ନିଜର ନେମ ଚେଞ୍ଜ କର, ଫୁଲ ନେମ ଲେଖ, ହେଲା। କ୍ଲାସ ତ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ତ କାଇଁ ଭାବୁଛ କ୍ଲାସ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ବୋଲି। କ୍ଲାସ ତ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଅଛି, ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତାପରେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ। ତାପରେ ଆମର କଣ ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କଣ ଯାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଆମର MS ୱାର୍ଡ, MS ୱାର୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି MS ଏକ୍ସେଲ। ଦେଖ ତମମାନେ ଆଡ୍ଡାରେ ଯୋଉମାନେ ବି ପଢିଛ ନା, ଠିକ ଅଛି, ଆହୁରି ଆମେ ଡିପ୍ କୁ ଯିବା। MS PPT, ଆଉ କଣ, MS ଆସେସ୍ ବି ପଢିବା। ମତେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କନଫର୍ମ କଲ, ଏଠି ଆଡ୍ଡାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ କି ନାଇଁ, କୋଉମାନେ ଅଛ? ଓକେ ଓକେ, ଅଜିତ, ଭିଭୋ, ଲିପ୍ସା, ଅଜିତ, ଓକେ, ଅଜିତ କୁମାର ବିଶି, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ରିଅଲମି, ଆରେ ନେମ ଚେଞ୍ଜ କର, ରିଅଲମି, ଭିଭୋ, ଓପୋ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ କି ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ RI କୁ ହିଁ ନେଇକି ଚାଲ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛି, କହିବନି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ନା ନେଇଯାଅ। ଆଉ ବାହାରିବନି, ଆଉ ଏଇଖିଣି ତମେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ୱେଟ କରିଥିବ ରେ ବାବା ମାନେ, ଆଉ ବାହାରିବନି, କେବେ ବି ଆଉ ବାହାରିବନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାହା ବାହାରିଛି ନା, ପଢି ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି, ହେଲା। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେଟୱାର୍କିଂ। DO କେବେ ବାହାରି ପାରେ? ଓକେ, DO ଏଇ ଭିତରେ ବାହାରି ଯିବ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ। କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଥିବ, କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ନା ବାହାରିଯିବ, ହେଲା। ପର୍ଜିତ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଏକ୍ସାମ ତାପରେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ତ ବାହାରିଥିବ ତାର ଏକ୍ସାମ ହବ ନା ନିହାତି।
ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡିଓ ବି ଟାର୍ଗେଟ ରଖ, ଆଉ ପିଓ ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ପିଓ, ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଟେନସନ ନିଅନି, ପିଓ ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ, ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଡିବିଏମଏସ୍। ନେଟୱାର୍କିଂ କଣ କି, ନେଟୱାର୍କିଂ ରେ ଆମେ ପଢିବା ତାର ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ନେଟୱାର୍କିଂ ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ, ନେଟୱାର୍କିଂ ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କଣ, ୱାଇଫାଇ କଣ, ତାପରେ ଲ୍ୟାନ କଣ, ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଓ ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ ନେଟୱାର୍କ, ଏଇ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ବି ପଢିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ଡିବିଏମଏସ୍। ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି ଡିବିଏମଏସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ନା ଡିସିଏ ସିଲାବସ୍। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଲେଖିଛି, ଡିସିଏ ଏଇଟା ବି। ଭାବନି କି ସାର୍ ଥିଓରି ପଢେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ନାଇଁ, ଥିଓରି ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ହବ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ, ଏମଏସ୍ ଅଫିସ ରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ସାର୍ ଆଜି ଯଦି କ୍ଲାସ କରି ନ ହେଲା ତ ରେକର୍ଡ ଭିଡିଓ ନାହିଁ କି, ଏସ୍ ରେକର୍ଡ ରହିବ। ମୁଁ ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଦେବି, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କିଲ ଟାଇମ ୱିଥ୍ ଚିନ୍ମୟ। ସେଠି କଣ ହବ, ଭିଡିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଇକି ରହିବ, ପବ୍ଲିଶ ହବନି, ହେଲା। ପବ୍ଲିକ ରେ ରହିବନି, ସେଠି ଭିଡିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଇକି ରହିବ। ତମକୁ ପର୍ସନାଲି ଲିଙ୍କ ଦିଆଯିବ, ତମେ ଦେଖିବ, ହେଲା। ସେଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ସେଠି ରହିବ, ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇକି ରହିବ। ଭାବନି କି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଅ ଇଏ କ୍ଲାସ ନ କରି ପାଇଲି, ରେକର୍ଡିଂ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ କି ନାହିଁ, ରହିବ, ନିହାତି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ପଢିବା ଫୁଲ ଫର୍ମସ, ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଜାଣିଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ, ସର୍ଟକଟ କିଜ୍, ମିସଲେନିୟସ। ମିସଲେନିୟସ ମିନ୍ସ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ଏଆଇ ଉପରେ ପଢିବା। ତାପରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯୋଉ ଏଆଇ କହିଲି। ତାପରେ କ୍ୟାଡ ଉପରେ ପଢିବା। ଓକେ, ସବୁ ଉପରେ ଆମେ, ଏମଏଲ ଉପରେ ପଢିବା, ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଢିବା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି କି, ଆମେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି କି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପୁରା, ହଁ ହଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଜୁମ ରେ ହିଁ କ୍ଲାସ ହବ କି, ଏସ୍ ଏବେ ତ ଜୁମ ରେ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଆଡ୍ଡାରେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ ଆସୁଛି, ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ବି ଥିଲି ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋର୍ଡରେ ନେଇଯାଉଥିଲି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାବି ନେବି ଟ୍ୟାବ ରୁ ହିଁ ନେବି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଢିବା ଏମଏସ୍ ଅଫିସ, ଏମଏସ୍ ଅଫିସ, ଏମଏସ୍ ଅଫିସ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିଲ। ସମସ୍ତେ ସିଲାବସ ଦେଖିଲ, ସିଲାବସ କଣ କଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଲ, ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଲେଟ୍ କରିବାନି, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ମିଟିଂ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାରି ରଖିବା। ମିଟିଂ ଆମର କେତେବେଳୁ କେତେବେଳୁ ଥିଲା, ଆମର 9ଟା ଯାଏଁ ଅଛି ନା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ। ମତେ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚାଟ ରେ କୁହ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ। ମତେ କୁହ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ, କୁହ, ସମସ୍ତେ ଦିଅ, ରିପ୍ଲାଇ ଦିଅ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ, ହେଲା, କୁହ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ, କୁଇକ୍, କୁଇକ୍। ସମସ୍ତେ, ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ଅନଲାଇନ ରେ ଅଛ, ସମସ୍ତେ ମତେ ରିପ୍ଲାଇ ଦବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପ୍ଲାଇ ମତେ ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ, ଓକେ, ଇଜ ଏ କାଲକୁଲେଟ ମେସିନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଆଉ କଣ, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ। ଓକେ, ତମେ କହିବ ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାହିଁକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ହେଲାନି। ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହିବି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ସାର୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, କିଏ କହିପାରିବ କି?
इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल भितर डिफरेंस कौन? हाँ, कह मते इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल भितर डिफरेंस कौन? कोई? ओके, ठीक अच्छे। देख, ए कंप्यूटर इज एन ओके कॉपी पेस्ट जर्नी अजित। ओके ठीक अच्छे, तुम जानिच मु जानिची। देख, कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक्स होची आउ इलेक्ट्रिकल होची। इलेक्ट्रिकल होची जो जिंस ना डायरेक्टली करंट पावर फ्लो करे। इलेक्ट्रिकल होची जो जिंस डायरेक्टली पावर फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। मु देखो टेक्निकल टर्म को जाऊनी, टेक्निकल टर्म हेले ऑल्सो मु भी टेक्निकल स्टूडेंट, से बहुत इजी टर्म रे बुझ। जोटा डायरेक्ट पावर ट्रांसफर करुची बा पावर आणुची ताकू कहते इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जेमति कि फ्रिज, सॉरी फ्रिज नुह, आमर जेमति कि हार्डवेयर सब केमति कोन आमर आयरन हो कि आमर मोटर हो, मोटर जो वाटर मोटर तापरे फ्यूल मोटर से गुणा कोन डायरेक्टली आमे कोन पावर फ्लो करचोंती, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। किंतु इलेक्ट्रॉनिक्स कोन जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्लो करिवो, तमे केमिस्ट्री पढिथिबो इलेक्ट्रॉनिक्स जानिथिबो, जो जिंस को इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लो करे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कंप्यूटर होची गोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जहा कि हमको हेल्प करे हमर काम को इजी करिया पे, ह्यूमन काम को रिड्यूस करिया पे, ह्यूमन काम को कमेइबा पे, कम करिबा पे, इजी करिबा पे हमें कंप्यूटर रो यूज करंती। एट जेंति लिखा हिची ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस operating under the control of the instruction stored in its own memory that can accept data। देखो बहुत इजी वे रे मु बुझौची कंप्यूटर कोन। कंप्यूटर होची गोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, माने कर गोटे डिवाइस जानि नियो। कोन होची आमे ताको जहा इनपुट दउचंती से हम इनपुट को नौची, नै कि कोन करची ता भीतर प्रोसेसिंग करची। माने कर तम माने 2 + 4 देलो, 2 + 4 देलो इनपुट, सी प्रोसेसिंग करिवो कैलकुलेटिंग करिवो कि 2 + 4 को मते मिसेइबार अछि। तापरे से डिस्प्ले रे देखै दबो 6, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। से जिंसटाकू कि कंप्यूटर आम पाखरु इनपुट नबो, डाटा रिसीव करिवो, स्टोर करिवो बा प्रोसेस करिवो, तापरे हमको आउटपुट दबो। सेही प्रोसेस जे करे ताकू कंप्यूटर कुहा जाए। जे कोनोसी दुनिया रे जो लोक भी एई भली प्रोसेस रे जाए ना, सी कंप्यूटर ही कुहा जीवो। जे भी हो, मने करो मु ऑटोमेटिकली मु रिसीव कली डाटा, मु प्रोसेस कले आउटपुट देली, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। लाइक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर तमे कहि परिबो कि आम पाखुर से इनपुट नउची, प्रोसेस करूची आउ आउटपुट दउची। मु समस्त क्लियर हेतिबो। केवल एगुडा तम पई नोट आनीची, आ छडा किछि नुओ। नोट भी तमे गूगल रु भी पढ़ी परिबो, किंतु बुझेइबाटा मेन जदि फंडा क्लियर थिबो ना, सबु जिंसर आंसर तम माने करि परिबो। कि कम एठी देखो इजी वे रे आउरी लिखिची, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट रिसीव इनपुट। फास्ट कोन कला इनपुट आम पाखरु रिसीव कला, तापरे कोन कला ताकू स्टोर कला बा ताकू प्रोसेस कला, तापरे आम इंस्ट्रक्शन आमे जहा देइचंती, माने करो 2 + 4 आमे इंस्ट्रक्शन कोन देइचंती एई 2 + 4 को मिसेइबा पई, सेही अनुसार से कोन हमकु आउटपुट देला 2 + 4 = 6। तामने इनपुट नबो, प्रोसेस करिवो, आउटपुट दबो जे, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। बुझियला? नेक्स्ट दिबा बहुत कहार किसी डाउट नथिबो। एटा कंप्यूटर रो फिगर डायग्राम भी तम देखि परतबो। एटा को कहंती देखो बहुत पिलांकर डाउट थिबो, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर, डेस्कटॉप और मॉनिटर। देखो कंप्यूटर एंटायर सिस्टम टाकू आमे कहिबा, एंटायर सिस्टम टाकू आमे कहिबा कंप्यूटर, किंतु डेस्कटॉप कहा को कहिबा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हैला ओनली स्क्रीन, एटा को आमे कहि परिबा डेस्कटॉप हैला। आ मॉनिटर कोन, मॉनिटर भी ओनली एटा हैला। जेतले मु कहि मॉनिटर डेस्कटॉप ता माने कंप्यूटर रो स्क्रीन को मु कहूची हैला।
होम स्क्रीन को कहूची डेस्कटॉप मॉनिटर। तापरे एट तमे देखि परतो एटा कीबोर्ड, एटा माउस, कीबोर्ड एटा हमर कोन माउस, एटा सीपीयू, एटा मॉनिटर लेखा है ऑलरेडी कहि सारची, एटा स्पीकर, एगुडा सब मिसी के कंप्यूटर हुए। नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट आमे जीवा कोन फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। मु ऑलरेडी तम मानको को फंक्शन कहि देइछि कंप्यूटर। म ता अगर कुह कि कंप्यूटर को किए, कंप्यूटर फादर किए आमे डिस्कशन करिबा, डोंट वरी। मु कमेंट रे जानिया को चाहूची कंप्यूटर रो फादर किए, मते कहो फादर ऑफ कंप्यूटर किए। ओके ओके, विवो अजीत, ओके लिप्सा के बुझी होची ना कंफ्यूजन होची मते कोरे, जो वे रे मु बुझौची बुझी होची ना काहू कंफ्यूजन रहउची जदी को मु आहुरी टिके इजी करी बुझेइबी। मु एमिति ये रे बुझौची कि मु भाबुची कि तम माने कंप्यूटर ऊपर किछि जानि न, पूरा तमे थर्ड स्टैंडर्ड की सेकंड स्टैंडर्ड रे पढुछ, सही हिसाब रे मु भाबी कि तुमको कहूची। ओके अजय पिनाकी चार्ल्स पेपर्स के ओके बुझी होउची। जदी बुझी न हबो मेसेज करिवो, डायरेक्टली मते भी व्हाट्सएप रे मेसेज करि परिबो, एठी मेसेज करि परिबो, किछि माने लाज करेनी। आ जो माने भी जॉइन हेइ नांती से ग्रुप रे प्लीज समस्त को जॉइन हबो हैला, जे पेमेंट भी न करिछ जॉइन हो। ओके नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट जदि हमें फंक्शन ऊपर को जीवा ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बा फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। मु एठी लेखिछि गोटे लाइन, एनी एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट, एटा को एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरेज आउट 5 फंक्शन इन ग्रॉस टर्म्स। मु तो तुमको फंक्शन एबे कहि देली, मु तुमको इजी वे रे कहूची कि कंप्यूटर रो फंक्शन कोन। कंप्यूटर रो टोटली फंक्शन थाए 5टा। कोन कोन थाए तुमको सर कंप्यूटर रो 5टा कोन कोन फंक्शन थाए हम कहंतु। मु एबे कहली गोटे हैला इनपुट, गोटे हैला इनपुट, नेक्स्ट हैला आउटपुट, आउ गोटे हैला प्रोसेस, आउ गोटे हैला कंट्रोल स्टोर। देखो एठी लाइन अनुसार देछि 5टा। देखो सब बेले मन रखो कंप्यूटर